ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଆମର କୋର୍ ପେପର 8 ଆଉ କୋର୍ ପେପର 9 ଏଇ ଦୁଇଟାର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ସରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି କୋର୍ ପେପର 8 ଆଉ କୋର୍ ପେପର 9ର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି, ସେଠୁ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆଜି ଆମେ କୋର୍ 10ର क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करिया, प्रीवियस इयर क्वेश्चन रो डिस्कसन करिया। चलंतु देखिवा कोन देछि। मैं 2 मार्किया देछि। प्रथम 2 मार्किया कोन देछि ना क देख देछि, दुर्योधनक रक्त नदी संतरण कविताटी सारला महाभारतर केउ पर्वर अंश विशेष। एटा तमरो इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आकु इंपोर्टेंट मारी रख, नहले नोट करिकिनी रख। देन देख ख देख, दुर्योधनक गदार ओजन केते। एटा मध्य बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, आपको समस्त लिखिने रख। देन क देख, लक्ष्मण कुमार किए। ये भी तमर गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देन ख देख, दुर्योधन केउठारे आत्मगोपन करथिले। एटा तमर इंपोर्टेंट मध्य क्वेश्चन। देख तमर सबु जिंस इजी जिनस दउछि, ताकुरे तमे जदि भलो भाबरे पढिकिनी जीवो, ताहले तमे माने कौन करि परियो ना 2 मार्क इजीली अटेंड करि परियो और 2 मार्क मध्य पाई भी परियो। सेति पई तम पाखे जदि नोट नाही कि पीडीएफ मध्य नाही, ता पई तमे माने किछि भी चिंता करिया दरकार नै। हम टेलीग्राम रे जॉइन होइकिनी पीडीएफ नोट सब किछि डाउनलोड करि परियो। तापरे देखो उओ देखो कोन देइछि ना, अवधूत केउ राजू को 24 गुरु प्रसंग शुणाइचंती। देन च देख, महुमाछी संग्रह करिथिबा महूकु किए भक्षण करिथाए। एटा भी तमरो इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देन छ देख, पिंगला केउ नगरर जणे बेश्य थिले। केउ नगर बेश्य थिले, एटा भी मध्य गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। च देख कोन कहूची ना, जिह्वार लालसा शक्ति काहार अधिक। छ देख, रसकल्लोल काव्य केउ अक्षर नियम रे रचित। रसकल्लोल काव्य केउ अक्षर नियम रे रचित, तमे एटा लिखियो। एटा मध्य इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जोडा इंपोर्टेंट कहले ताको भलो भाबरे लेखो आ समस्त नोट कर। नियो देख, कमल नेत्री किए। एटा तमर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देन देख ट देख, पक्षीधव बोली। देख, ब्रह्म हत्या दोष काहाकू काहेकि लागितला। एटा भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आकु समस्त लिखो। वीवीआई मारि रखो, भेरी भेरी इंपोर्टेंट। देन ड देख, महाजात्रा महाकाव्यर रचयिता किए। महाजात्रा महाकाव्यर रचयिता किए, ये भी मध्य इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देख तुमको मु गोटे जिंस कहबी, जेकोसी भी क्वेश्चन अटेंड करो ना काहेकि, से 2 मार्क हेइथाउ किंबा 15 मार्किया हेइथाउ ना काहेकि, ताकू सबु बेले सबु जिंस अटेंड करिकिनी आसीबो। देखो तमरो 15 मार्क थाउ किंबा 2 मार्क थाउ, तमरो मैक्सिमम जो पेज दउची 32 पेज दउची, ताकू कोन करिवो ना, तमे मिनिमम तक 20 पेज पूरा फिल अप करबा को चेष्टा करिवो। मैक्सिमम तमे 25 टा भी कले चलिवो, किछि असुविधा नै। किंतु तुमको 20 फिल अप करबा को पड़ियो, 20 टी पेज। देखो तुमको किछि आसु कि न आसु, तुमको सबु क्वेश्चन अटेंड करिवार अछि। बुझी पारलो कि नै। देन ठ देखो, कवि केउ देवता को ग्रहराज बोली संबोधन करिसंती। ये भी तमरो गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जो भी जहां भी तमरो कुआ जाउची सबु को नोट करो। देखो, प्रतिमा नायकर पाठ पढ़ारे पूर्णच्छेद पढ़िबार कारण कौन थिला। आसीगला 15 मार्किया, तुमको 4टी करबा को पड़िबो। आ तमरो एठी इंपोर्टेंट मध्य दिया जाय। देखो, पितृ हृदयर कारुण्य अविभक्त ही दुर्योधनक रक्त नदी संतरण कविता प्रमाण कर। देखो, दुर्योधनक रक्त नदी आ ऊपर तमे पढ़िकिनी आसीथिबो। प्रथम कहूची, एटा तमर आसीबो ही आसीबो, आकु केही भी अटकाई परिबेनी। तमे जदि भलो किनी पढ़िकिनी आसुचो, ताले तुमको 15 रु 15 एठी दिया जिवो। केमिति दिया जिवो ताहार लिखिबार मध्य शैली अछि, मु कहि दउची। देखो, 15 जदि 15 टा तुमको 15 मार्क देछि, ताहले तुमको 15 टा पॉइंट दे लिखिबार अछि। आई डबल आई हो किबा 1 2 3 हो, एमि तुमको करिकिनी 15 टा पॉइंट लिखिबार अछि। बुझी पाइलो कि नाही। जदि तुम 15 टा पॉइंट लिखुचो, ताहले एठी तुमको 15 मार्क दिया जिवो। देखो ता और रे कोन देछि, देखो,
ନା ପଠିତାଂଶକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କର। ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରଟା ଏଠି ଲେଖିବ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଉପରେ ପଢିକିନି ଆସିବ, ତାଙ୍କର ଯାହା ବେଲେ ତା ଅରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ପକେଇଥିବ, ତାକୁ ଲେଖିବ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ଦେଖ 3 ନମ୍ବର କଣ ଦେଇଛି, ଅବଧୂତଙ୍କ 24 ଗୁରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ପେକ୍ଷରେ ଆଲୋଚନା କର। ତା ଅରେ କଣ ଦେଲା, ଦେଖ ଭାଗବତର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର ହେଉଛି 24 ଗୁରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରମାଣ କର। ଦେଖ ଏଠି ଦେଇଛି ତାଙ୍କ ସଂକ୍ଷେପରେ ତମେ ଲେଖିବ, ଆଉ ଏଠି ଦେଇଛି 24 ଗୁରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମାନେ ପ୍ରମାଣ କର। ସେମ୍ ଜିନିଷ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତମେ ଯଦି 24 ଗୁରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଯଦି ପଢିକିନି 24 ଗୁରୁ ଉପରେ ଯଦି ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିକିନି ଆସିଥିବ, ତାହେଲେ ତମେ ଯଦି ଏଟା ନ ଲେଖିବ ଏଟା ମଧ୍ୟ ଆରାମସେ ତାକୁ ଲେଖିବି ପାରିବ। ଯଦି ଏଟା ନ ପଇଲା ଏଟା ଯଦି ପଇଲା ତା ଉପରେ ଲେଖି ଦବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତମକୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ଦେଖ ତାପରେ ଦେଖ ରସକଲ୍ଲୋଳର ପଠିତାଂଶ ଭିତ୍ତିରେ କବିଙ୍କ ଭକ୍ତିମତାର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କର। ଏଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏବେଠୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ସମସ୍ତେ ନୋଟ୍ କରିକି ରଖ। ଅରେ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ କାବ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦ ଅବଲମ୍ବନରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ମାହାତ୍ମା ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଆଚ୍ଛା, ଦେନ୍ ଦେଖ 5 ନମ୍ବର କଣ ଦେଲା, ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା କବିତା ଅବଲମ୍ବନ କବିଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରୀତିର ପରିଚୟ ଦିଅ। କବିଙ୍କର ଏଠି ପରିଚୟ ଦବ। ଦେନ୍ ତା ଅରେ ଦେଖ କଣ ଦେଲା, ଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମାଜର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ପ୍ରତିମାନାୟକ କବିତା ଗତିଶୀଳ ଆଲୋଚନା କର। ଇଏ ଥିଲା ତମର କୋର୍ଟ 10ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ଥିଲା। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏଇଭଳି ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଯଦି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହୋଇନାହାନ୍ତି, PDF ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହୋଇଯିବେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।